अस्सलाम वालेकुम। सीरिया चैनल में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा है उसे आसान कर सकते हैं, कभी मत भूलें। बट अपनी लाइफ में हमेशा अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश करें। हमें आदत हो जाती है या शायद एक हैबिचुअल थिंग है जो कि सोसाइटी में हो रही होती है, तो हम भी उसके साथ जाना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर हम दूसरों की लाइफ पर फोकस करते हैं, दूसरों के ऊपर फोकस करते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करने वाला है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, और ये भूल जाते हैं कि हमारी अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, जिसकी वजह से ना तो हम खुद ग्रो कर पाते हैं, इंप्रूव कर पाते हैं, और ना ही हमारी लाइफ किसी डायरेक्शन में जा पाती है। तो दूसरों का छोड़ें, दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपनी लाइफ पे फोकस करें और जो आपको अच्छा लगता है, जो चीज़ें आपको पसंद है, अपनी लाइफ पे काम करें, अपने टैलेंट्स पे काम करें, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करें। अगर फारिग टाइम है आपके पास तो उसके अंदर कोई ना कोई अच्छी हॉबी स्टार्ट कर लें, कोई ना कोई अच्छी इंटरेस्ट किसी और चीज़ में डेवलप कर लें। अगर कुछ नहीं भी मिलता तो किताबें पढ़ना शुरू कर दें, कोई ड्राइंग्स कर लें, पेंटिंग्स कर लें। अगर इन सब चीज़ों में भी दिल नहीं लगता तो 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज अपनी रूटीन में शामिल करना स्टार्ट कर दें। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अपनी ओवरऑल हेल्थ का ख्याल रखें। जितना ज़्यादा आप वर्कआउट करते हैं, जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं, हमेशा याद रखें इस बात को कि उतनी ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहती है और लॉन्ग टर्म में ये आपको एक्चुअली में बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है आपके लिए। आगे बढ़ते हुए फैसलाबाद शहर के मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम टेम्परेचर की आज के दिन में तो 34 डिग्रीज रहेगा। कम से कम टेम्परेचर आज के दिन में 27 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ अगर यूवी इंडेक्स की बात करते हैं 7 है, काफ़ी हाई है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं घर से तो कोशिश करें कि लाजमी तौर पे ब्रीथेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल करें। कॉटन लॉन के कपड़े जो हैं उसको पहने। लाइट कलर्स के कपड़े भी आपको गर्मी की शिद्दत से बचा के रखते हैं। उसके अलावा एक ठंडे पानी की बॉटल अपने साथ कैरी करें और दिन के थ्रू आउट अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और इसके अलावा भी सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। अगर आप मोटर बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं या बहुत देर तक सनलाइट में आपने रहना है तो कोशिश करें कि एक ठंडा कपड़ा अपने सर के ऊपर रैप कर ले, किसी भी लाइट कलर का कपड़ा अपने सर के ऊपर रैप कर ले ताकि आप डायरेक्ट सनलाइट से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। अगर हवा की बात करें आज के दिन में तो 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी। और बारिश की भी बात कर ही लेते हैं। कल इवन तो प्रेडिक्शंस थी कि बारिश होगी, लेकिन एटलीस्ट मेजर एरियाज के अंदर कहीं पर भी फैसलाबाद शहर में कल के रोज़ में बारिश होते हुए नहीं नजर आई। लेकिन यही आई थिंक आपको सबूत देती है कि कितनी इनप्रेडिक्टेबल फैसलाबाद शहर का मौसम है और किस तरह से फौरी तौर पे तब्दील हो जाता है। तो आज गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा महसूस हो रही थी कंपैरेटिवली, जो कि लास्ट वीक के अंदर आपको देखने को मिली है। अगर अगले 24 घंटे की बात करते हैं तो 3 मिलीमीटर बारिश की अमकानात हैं, लेकिन जिसकी मैं पहले बात कर रही थी कि ये कोई डेफिनेट बात नहीं है। मौसम तब्दील होता रहता है। फैसलाबाद शहर की अगर स्पेशली बात करती है तो बारिश की प्रेडिक्शन की जाती है और इनफैक्ट आपको लाहौर या इस्लामाबाद में बारिश होते हुए भी नजर आएगी सेम डे पर। बट फैसलाबाद शहर किस तरह से स्किप हो जाता है और ये होता रहता है, इसलिए कोई इसमें फिक्र वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी की तो 72% है और ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होने की वजह से आपको गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी महसूस ज़रूर होगी। तो इवन तो टेम्परेचर मैक्सिमम आज 34 डिग्रीज है और 30s में है, जो कि बड़ी अच्छी बात है और स्पेशली फैसलाबाद के शहरियों के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है आपको महसूस ऐसे होगा जैसे कि टेम्परेचर 41 डिग्रीज है। इसीलिए जिस तरह से मैं शुरू में बात करी थी कि अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें और सफोकेटिंग जगहों से अवॉइड करें। कई दफ़े इस तरह से होता है, मैं नजर आ रहा होता है कि आगे काफ़ी सारा रश है या किसी मार्केट में काफ़ी सारा रश है और हमें होता है नहीं जी हम भी उसके अंदर शामिल हो जाएं, स्पेशली गर्मी के अंदर। उसकी वजह से आपको सफोकेटेड महसूस हो सकता है आपका दिल खराब होना शुरू हो जाए। तो कोशिश करें कि अगर आप रश देख रहे हैं, अवॉइड कर सकते हैं, कोई ज़रूरी काम नहीं है तो अवॉइड करें उस रश के अंदर शामिल होना। विजिबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। 4 किलोमीटर विजिबिलिटी और बिल्कुल हल्की सी हेज की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। फैसलाबाद शहर की बात करें तो विजिबिलिटी आपको काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट होते हुए नजर आती है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं तो लाजमी तौर पे अपने पास एक्स्ट्रा टाइम रखें। एक्स्ट्रा टाइम नहीं रख पाते तो वक्त से निकल जाएं, वक्त से भी नहीं निकल पाते तो आगे फ़ोन करके बता दें कि आप लेट हो जाएंगे। लेकिन जल्दबाजी मत करें, ना अपनी जान ना किसी और की जान को खतरे में डालें। एक और चीज़ जो कि मैं हमेशा नोटिस करती हूँ फैसलाबाद शहर में, वो हमारी ट्रैफिक जो जल्दबाजी हमारे अंदर नज़र आती है, स्पेशली ट्रैफिक में जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसके दौरान। तो कोशिश करें अगर आप कहीं पर जल्द नहीं पहुँचना चाह रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जल्दी करें। और इनफैक्ट इवन अगर आपको कहीं पहुँचने की जल्दी भी है तभी इस बात का ख्याल करें कि आप किसी भी तरह से ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन नहीं करें। आपकी वजह से ना तो आपकी अपनी जान को रिस्क हो, ना किसी और की
آگے جانکر اس کو ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم لوگوں کو بہت اچھی ڈرائیونگ آ گئی ہے، بڑا اچھا ہم تو بہت سالوں سے چلا رہے ہیں تو اس کے کوئی فکر کی بات نہیں ہے اور ہم اوور سپیڈ کر سکتے ہیں، بٹ یاد رکھیں کہ آپ کی ایک سیکنڈ کی غلطی کی وجہ سے آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے، کسی اور کی پوری زندگی بدل سکتی ہے، اور یہی چیز کا ہم خیال نہیں کرتے کہ وہ ایک لمحہ، وہ ایک غلطی اس چیز کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے۔ تو لازمی طور پہ آپ خیال رکھیں اس کا، لازمی طور پہ، اور کہیں پر بھی ٹریول کر رہے ہیں تو خیال سے ٹریول کریں، اپنا بھی خیال کریں اور دوسرے لوگوں کا بھی خیال کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ہر سیلیبریشن کا ہم لوگ حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن اگر سیلیبریشن ہمارے ہی آفس میں کسی کی لائف میں ہو تو اس کا بھی ہم لازمی طور پہ حصہ بننا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس سیلیبریشن کا حصہ بنیں۔ آج ہمارے بہت ہی ٹیلنٹڈ رپورٹر ہیں فضیل احمد، ان کی سالگرہ ہے، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں۔ فضیل، آپ کو پوری سٹی 41 کی ٹیم کی طرف سے میں بہت بہت سالگرہ مبارک کہنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ڈھیروں ڈھیر خوشیاں لے کر غم کے سائے کبھی بھی آپ کے آس پاس نہ۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے فضیل، آئی تھنک پرسنلی میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ہمیشہ جب مجھے گائیڈنس چاہیے ہوئی ہے ڈیورنگ دا شو یا آف ایئر بھی، تو آپ سے مجھے ہمیشہ بہت گائیڈنس اور انسپریشن بھی ملی ہے۔ بڑا ضروری ہوتا ہے اسپیشلی جب آپ کسی فیلڈ میں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس طرح کے لوگ موجود ہوں جو کہ آپ کو سکھائیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی نالج شیئر کرتے ہیں، اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کرتے ہیں، اور آپ ان لوگوں میں سے ایک ہیں، اس لیے ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہم ویٹ کریں گے کیک کا شو کے بعد، ابھی ہم آپ کو اس پر اور زیادہ تنگ نہیں کریں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ فیصل بادشاہ کے جتنے بھی امپورٹنٹ ایشوز ہیں ان کے بارے میں بھی ہم ضرور بات کریں، اور آج فضیل ہمارے ساتھ آلریڈی اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے اگر ہم بات کرتے ہیں فیصل بادشاہ کی یا پولیٹیکل ارینا کی جو کہ پورے پاکستان کا آف کورس اینڈ ڈفرینٹ انڈسٹریز کو امپیکٹ کرتا ہے، تو میں یہاں پہ یہ بھی بتاتی چلوں آپ کو کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل ڈیسیجن لیا جاتا ہے تو ایون دو ڈائریکٹلی اس کا امپیکٹ چاہے انڈسٹری کے اوپر نہ ہو یا وہ کوئی بھی ڈیسیجن بزنسز کے لیے نہ لیا گیا ہو، لیکن اس کا امپیکٹ ہمیشہ آپ کو انڈسٹری کے اوپر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ پچھلے کچھ مہینوں میں جس طرح کے پولیٹیکل چینجز ہم نے دیکھے ہیں پاکستان میں، اس کی وجہ سے ڈائریکٹلی امپیکٹ فیصل آباد شہر کی انڈسٹری پر بھی ہوا ہے۔ فیصل آباد کی اگر ہم بات کرتے ہیں ایون میجورٹی یہاں پر انڈسٹری ٹیکسٹائل کے حوالے سے موجود ہے یا ایکسپورٹرز کے حوالے سے موجود ہے، لیکن اگر ہم اوور آل دیکھتے ہیں تو بہت ساری اور انڈسٹریز بھی فیصل آباد شہر میں موجود ہیں، جہاں پر ہمیشہ کوشش کی گئی ہے کہ انڈسٹری کی مدد کی جائے، امپروو کرنے کی کوشش کی جائے، اور ہماری انڈسٹری میں وہ پوٹینشیل موجود ہے کہ ہم بہت کڑے طریقے سے کمپٹیشن دے سکتے ہیں جو میجر سب کانٹیننٹ کی انڈسٹریز ہیں ان کو، اور انفیکٹ پاکستان سے بنی ہوئی چیزیں باہر کے ممالک میں یا کہیں پر اور بھی اگر آپ بھیجتے ہیں یا آپ نے اگر ٹریول کیا تو وہ لگژری آئٹمس میں کاؤنٹ کی جاتی ہیں، تو وہ صرف نارمل چیزوں میں بھی شامل نہیں ہوتی، کوالٹی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ آپ ان کو لگژری آئٹمس میں شامل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہماری پولیٹیکل جو چینجز ہیں ان کا امپیکٹ نیگیٹولی اگر ہماری انڈسٹری کے اوپر ہوگا تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ لانگ ٹرم میں یا شارٹ ٹرم میں ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پرائیورٹیز اور پریفرنسز ہوں اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم اس چیز پر فوکس کریں کہ ہماری انڈسٹری کی جو نیسیسٹیز ہیں، جو نیڈز ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور اسپیشلی سب کانٹیننٹ کے اندر ہماری جو ایک کمپیٹیٹو پوزیشن ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے کورونا کے اندر بلڈ کی تھی، ہمارے پاس آرڈرز بھی آ رہے تھے، اور انفیکٹ بہت سارے اس طرح کے آرڈرز تھے جو کہ سب کانٹیننٹ میں اور یوزلی کنٹریز کو جاتے تھے، لیکن ہمارے پاس وہ آگے تھے جس کی وجہ سے ہمیں ایک کمپیٹیٹو ایج بھی ملتا ہوا نظر آیا۔ لیکن کیا ہم اس کمپیٹیٹو ایج کو آگے چلتے ہوئے کنٹینیو رکھ پائیں گے؟ لوکل مینوفیکچرنگ کے بارے میں بھی میں صرف اتنا سا مینشن کرنا چاہوں گی کہ جب تک آپ اپنی لوکل مینوفیکچرنگ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، آپ ایک ہائیلی ڈپینڈنٹ کنٹری ہوں گے امپورٹس کے اوپر، جو کہ پاکستان کی کہانی بھی نظر آتی ہے۔ ہماری انڈسٹری کو کچھ بھی بنانے کے لیے زیادہ تر را مٹیریل کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی ایک بہت تلخ حقیقت ہے ہمارے ملک کی اور ہماری انڈسٹری کی۔ تو مزید گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ تو بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں اس ڈسکشن میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو جی فضیل احمد ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ہمارے رپورٹر۔ فضیل آپ کو ویلکم کرتے ہیں، شکریہ آج ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ ساتھ ہی چودھری نواز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایکس پریزیڈنٹ ہیں FCCI کے، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، شکریہ بہت بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ فضیل، جس طرح سے میں بات کری تھی، جب آپ کسی بھی انڈسٹری کو ہائیلی امپورٹ اورینٹڈ کر دیتے ہیں، را مٹیریلز کے بغیر جو کہ امپورٹ نہیں کیے گئے آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے، تو کافی نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے۔ جہاں پر پولیٹیکل چینجز نظر آ رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اگر ہم صرف فوکس امپورٹ پر رکھیں تو کیا آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے آنے والے وقت میں؟ کیا ہم ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کر سکتے ہیں جہاں پر ہم امپورٹس کے اوپر ریلائی کرنا بند کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ فاطمہ۔ جیسے آپ نے بات کی ہے کہ جو
اس وقت ہمارے ملک میں سچویشن ہے، پولیٹیکل سچویشن جو بن چکی ہے، اس کی وجہ سے تو حالات جو ہیں وہ دن بدن بگڑتے ہی نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ جو جس ملک کے اندر سیاسی صورتحال نارمل ہوتی ہے تو وہی ملک جو ہے وہ ترقی کرتا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ 6 ماہ سے ہمارے ملک کے اندر کوئی سمجھ نہیں آ رہی کون سی پارٹی کب حکومت کرے گی، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کوئی مطلب کہ آپ کہیں کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں۔ خود جو حکومت میں آتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ کام کب سے کرنا شروع کریں، آخر وہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ تو دوسرا جو امپورٹس کی بات ہے، جب تک آپ امپورٹس کا گراف کم نہیں کریں گے تو آپ کی معیشت جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں آ سکتی کہ آپ مہنگائی کا گراف جو ہے اس کو کم کر سکیں۔ جب آپ کی اب دیکھیں نا، ڈالر میں آپ نے امپورٹس کرنی ہیں تو جب آپ نے امپورٹس کا گراف اتنا اوپر لے جانا ہے تو آپ کا ڈالر جو ہے وہ کبھی بھی نیچے نہیں آ سکتا۔ ابھی ڈالر کی آپ قدر دیکھ لیں، روپے کی نسبت کس حد تک بڑھ چکی ہے۔ اس کے بعد ملک کے اندر مہنگائی کی صورتحال دیکھ لیں، ہماری لوکل انڈسٹری جو ہے وہ بھی ایٹ دی اینڈ کچھ نہ کچھ امپورٹس پہ ہی جا کے رلائی کرتی ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ جو مشینیں ہیں، اس کے علاوہ جو آپ کا را مٹیریل ہے وہ امپورٹ تو ہونا ہے، لیکن اس میں سب سے ضروری ہے یہ ہے کہ آپ صرف ضروری چیزوں کی امپورٹ کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ فضول چیزیں جو ہیں وہ ان کی بھی امپورٹ ہوتی رہے، جن کے بغیر ملک چل سکتا ہے ان کی امپورٹ بند ہونی چاہیے۔ آپ امپورٹس اپنی کم کریں، ایکسپورٹس پہ توجہ دیں، اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں تاکہ آپ کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو سکے، نہ کہ آپ امپورٹس کی طرف جاتے جائیں۔ اکثر امپورٹرز بھی ایسے ہیں جن کا بزنس ہے، ظاہر سی بات ہے وہ تو مطالبات کریں گے کہ جی ہمیں امپورٹس کرنے دیں، لیکن سب سے پہلے آپ اپنی لوکل انڈسٹری پہ توجہ دیں، اپنی ایکسپورٹس پہ توجہ دیں۔ جو آپ نے امپورٹ کا گراف اتنا بڑھا دیا ہے اس کو کم سے کم کریں، اور خاص طور پر ملک کے اندر جو اس وقت مہنگائی کی لہر ہے اس کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ جو بھی حکومت میں ہیں ان کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی عوام کو کیسے ریلیف دینا ہے۔ تو باقی جو انڈسٹری کی بات ہے، لوکل انڈسٹری میں آپ کی پاور لوم سب سے بڑی انڈسٹری ہے فیصل آباد کے اندر، جس سے لاکھوں کی تعداد میں مزدور طبقہ جو ہے وہ اپنا روزگار کماتا ہے۔ لیکن پچھلے چند سالوں سے آپ دیکھ لیں کہ پاور لوم سیکٹر جو ہے وہ صرف تباہی کی طرف جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ مالکان وہ پریشان ہیں، مزدور ہیں وہ پریشان ہیں، اس کے علاوہ جو دکاندار مارکیٹوں کے اندر کپڑے کا کاروبار کرنے والے وہ خود پریشان ہیں۔ اس کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ کپڑے کی مانگ ختم ہو چکی ہے، وہ مطلب کہ کاروبار تو ہر طرح کا ٹھپ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی جو نئی چیز آ گئی ہے وہ فکس ٹیکس کے حوالے سے ہے کہ ہر بندے کو 6,000 10,000 20,000 3,000 فکس ٹیکس لگائی جا رہے ہیں بجلی کے بلوں میں۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کاروباری طبقے کا۔ تو حکومت کو ایسے فیصلے کرنے چاہیے کہ آپ کا جو کاروباری طبقہ ہے کم سے کم اس کو ایسے ریلیف ملے کہ وہ کاروبار ایک آزادی سے کاروبار کر سکے۔ جب کاروبار بہتر ہوں گے تو گورنمنٹ کو ریونیو بھی زیادہ اکٹھا ہوگا ٹیکسز کی مد میں، وہ پھر ٹیکس جو ملک کا بنتا ہے، یہ حق ہوتا ہے ٹیکس، وہ دیں گے بھی۔ اب آپ مشاورت کیے بغیر جب کچھ چیزیں لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر اس حد تک جا کر لاگو نہیں ہوتی جیسے ہونی چاہیے۔ نواز صاحب، آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی، اگر ہم امپورٹس کی بات کرتے ہیں، آف کورس بڑے اچھے طریقے سے فضیل نے بیان کیا کہ کس طرح سے امپورٹس ہماری انڈسٹری کو امپیکٹ کرتے ہیں، اور جب بھی انفلیشن ہوتی ہے گلوبل مارکیٹ میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز جب بڑھتی ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے انڈسٹری کے اوپر۔ اگر ہم آج اپنی انڈسٹری کی بات کریں فیصل آباد شہر میں کچھ ماہ پہلے تک اور اب کی سچویشن میں، کیا ڈفرنس کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ، جیسے فضیل نے ابھی بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ جب تک آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی انڈسٹری، کوئی چیز آپ کی سٹیبل نہیں ہوگی، ایون کہ آپ کی اکانومی بھی سٹیبل نہیں ہوگی۔ تو جس کا واضح ثبوت ہے کہ پچھلے مہینے 1.5 مہینے میں جس طرح پولیٹیکل جو سٹیبلٹی ڈسٹرب ہوتی رہی، اسی طرح ہمارا ڈالر کا ریٹ ڈسٹرب ہوتا رہا، وہ مطلب 50 سے 60 روپے پچھلے کوئی 1 مہینے میں بڑھ گیا ہے۔ تو انڈسٹری کے لیے تو یہ ایک موت ہے کہ مطلب ہم نے ہمارے جن کو ہم سپلائی کرتے ہیں، ایکسپورٹر ہیں، ہم ان کو سپلائی کرتے ہیں، انہوں نے کوئی کمٹمنٹ کی تھی، ابھی جرمن سے وہ لوگ آئے تھے، لیکن وہ ساری کمٹمنٹ کہاں پوری نہیں ہو رہی۔ ابھی تو
बैंक मतलब इस जो मतलब संगीन सूरत हाल है, इसमें इम्पोर्ट के लिए तो बैंक जो है एलसी खोलने से रिफ्यूज़ कर रहा है। तो मतलब वो हाई रेट पे एलसी खोल रही हैं। अगर मार्केट रेट है 233-34 रुपये, मुझे जो अभी खबरों से पता चला है कि 240-42 रुपये तक हमारी एलसी एक्सपोर्टर को, मतलब वो कब तक इस तरह नुकसान उठाएगा। तो जाहिर है कि फिर सारा ये इम्पैक्ट है इंडस्ट्री से मालकान पे, इवन है कि हमारी लेबर पे भी आ रहा है। हमारा मजदूर भी फारग हो रहा है। हमने तो ईद से पहले भी कोई 15 दिन की मजदूर को छुट्टी दी थी ताकि शायद कोई स्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन 17 जुलाई के बाद हालात, मतलब रात की को थोड़ी उम्मीद हुई है। और मेरी अब दोनों पार्टियों से उम्मीद है, रिक्वेस्ट है कि यार बहुत हो गया। मुल्क का देखें, पंजाब बच जाए, पाकिस्तान बचे न बचे, हर किसी की यही, मतलब दोनों पार्टियों से, दोनों में से मैं किसी को भी राइट पे नहीं गिनता, दोनों का ही स्टांस था। क्या ही होता कि जब इलेक्शन हुआ था दोनों बैठते आपस में, हमारा मुल्क है, हमने यहाँ रहना है, हमने लड़ाई झगड़े से तो किसी मुल्क में कोई तरक्की नहीं होती। आप टर्की की मिसाल ले लें, कोई 4-5 साल पहले उनके इसी तरह बयान आया था जैसे वो डॉलर, तो लोगों ने डॉलर सड़कों पर फेंक दिए थे, तो उनकी स्टेबिलिटी आ गई थी। वो इकानमी उनकी उस वक्त को उनका 50% डॉलर जो गया था ऊपर, लेकिन एक उनके जो अपना तैयब एर्दोगान थे, उन्होंने उस वक्त ऐलान किया, लोगों ने मुल्क कौम सारी ने, वो एक कौम है, मतलब हम तो कौम ही नहीं बनते ना, तो साथ दिया और वो मतलब स्टेबल भी हो गए, उनकी इकानमी भी चल रही है। जो हालात हमारे साथ हैं वही हालात उनके साथ थे। तो फिर उसके बाद तैयब एर्दोगान पे एक मसला आया बाद में, तो 2 साल बाद 3 साल बाद फिर अवाम ने उसका साथ दिया। मतलब अगर हुक्मरान ठीक होंगे तो अवाम भी उनके साथ होगी। तो मेरी दोनों पार्टी से रिक्वेस्ट है कि यार मतलब बहुत हो गया, इंडस्ट्री बंद हो रही है, मजदूर फारग हो रहा है, लोगों की बाइंग पावर खत्म हो रही है, आपकी एलसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप इन चीज़ों पे सोचें, छोड़ दें किसने हुकूमत करनी है, किसने करनी नहीं करनी। मुल्क होगा तो आप हुकूमत करेंगे, इंडस्ट्री चलेगी, सारा कुछ होगा तो फिर ही मुल्क चलेगा। फजील, हमारे लेबर पर क्या इम्पैक्ट होता वो आपको नजर आता है, स्पेशली जिस तरह से नवाज साहब ने भी मेंशन किया 15 दिन ईद के पहले उनको बंद करना पड़ा, ईद के दौरान भी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली छुट्टियां थी। अगर इन द पास्ट हम देखें, हमारी इतना काम कर रही थी लूम्स के आपको लेबर कम पड़ना शुरू हो गया था, वक्त कम पड़ रहा था आपको, थ्रू आउट द डे आप 24 आवर्स डबल शिफ्ट्स में लोग काम कर रहे थे, और अब सडनली उससे शिफ्ट होकर आधा महीना बंद रहना। देखें, जो बात है ना कि मजदूर कम पड़ गए थे, चौधरी साहब यहाँ पे बैठे हैं, इनको पता है कि मजदूर कितने का कम पड़े थे। मतलब कि सिर्फ एक बयान से वो चीज़ें सच नहीं हो जाती कि किसी ने कह दिया कि जी फैसलाबाद में तो मजदूर कम पड़ गए, इंडस्ट्री पे बूम आ गया। वो जो इंडस्ट्री लगा कर बैठे हैं, आप पहले उनसे तो पूछें कि हुआ क्या है। मतलब कि आप जैसे चौधरी साहब ने कहा है कि 15 दिन की छुट्टी दी है, तो उससे पहले की बात भी पूछें कि उससे पहले भी लूम कितनी की चलती थी। मतलब लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा थी कि वो अब आधा दिन लोड शेडिंग हो रही है, आधा दिन लूमें चल रही हैं, तो वो भी मजदूर की 300 से 400 दिहाड़ी लग रही है। उसके बाद ईद से 15 दिन पहले आप देखें कि जब उसको छुट्टी मिल गई है, तो वो 15 दिन तो फिर फारिग घरों में बैठेगा ना। ईद का मौका है, उसके बच्चों के लिए कोई उसने कपड़े लेने हैं, कुछ खिलाना है बच्चों के लिए। फिर आप यकीन करें कि ऐसे मौके पे फिर आ जाके हर बंदे ने अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। तो जिसके लिए कारोबार ही बंद हो जाए, जिसकी दिहाड़ी जो लगती थी 400-500 वो भी ना लगे, तो कैसे वो गुजारा करेगा। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो हमारा मजदूर तबका है, ख़ास तौर पर जो हमारी लोकल इंडस्ट्री से वाबस्ता है या फिर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता है, वो पिस रहा है। क्योंकि इंडस्ट्री जैसे चौधरी साहब बता रहे हैं कि तबाही की तरफ जा रही है, और जो सियासी जमातें हैं उनको अपनी अपनी पड़ी है कि हम पंजाब बचा लें, हम अपनी सीटें बचा लें, हम ये। अब मुल्क का पहले सोचें, सबसे पहले आप पाकिस्तान का सोचें, और पाकिस्तान का आप तो फिर आ जाके हमने सोचना है, क्योंकि हमें पता है कि हमने यहाँ, जिसको ये नहीं पता कि हमने इधर रहना नहीं, हमारे बच्चे नहीं यहाँ पे, वो उसका कुछ है नहीं यहाँ पे, सिर्फ हुक्मरानी करनी है, तो वो क्या सोचेगा। एंड आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोस्ट पाकिस्तानियों के लिए ये हमारा घर है और ये हमारा मुल्क है, और इससे ज़्यादा खूबसूरत और कोई बात नहीं कि
ہمارے پاس ہماری سرزمین کی نعمت موجود ہے. آئی تھنک ہم شاید ریئلائز بھی نہیں کرتے ہیں اس چیز کو کہ کتنی بڑی نعمت ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایچ این میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے تھے فیصل آباد شہر کی انڈسٹری اینڈ بزنسز کے حوالے سے کہاں پر ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں اور کیوں اس وقت ہماری اکانومی جہاں پر ہمیں اسٹرگل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اس کے پیچھے کیا ریزنس ہے. جب بھی آپ کوئی پرابلم دیکھتے ہیں، آئی نو کہ ہمیں پرابلم کو ہائی لائٹ کرنے کی تو سمجھ آتی ہے اور ہم پرابلم کو ہائی لائٹ کرتے بھی، لیکن ہم پرابلم سالونگ کی طرف نہیں آتے. ہم چیزوں کو ایک ٹیکنیکل طریقے سے نہیں دیکھتے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس پرابلم کی وجہ کیا ہے، روٹ کاز کیا ہے اور اس کو سالو کس طرح سے کیا جائے گا. اگر ہم اپنی انڈسٹری کی بات کر لیں جہاں پر آج ہم سٹینڈ کرتے ہیں، وہ چاہے ڈفرنٹ طرح کے پرابلمز جو کہ ہماری انڈسٹری فیس کرتی ہے، یا آج کی نہیں بلکہ بہت پرانی بات ہو چکی ہے، اور ابھی بھی وہی ایشوز جو کہ آج سے 5 سال پہلے ایگزسٹ کرتے تھے آج بھی کوئی نظر آتے ہیں، اور وہ اس لیے کیونکہ ہم نے ان پرابلمز کو سالو کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. آخر اس میں سب سے بڑا رول کس چیز نے پلے کیا؟ آئی ڈو فیل لائک اس میں پالیسی میکنگ اینڈ رائٹ پالیسی میکنگ بہت امپورٹنٹ ہے. نواز صاحب ضرور بتائیے گا، پالیسیز کے حوالے سے کیا آپ پچھلے 5 سال پیریڈ اگر دیکھتے ہیں کہاں پہ غلطیاں ہوئی ہیں اور کہاں پہ چیزوں کو امپروو کیا جا سکتا تھا اور کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح بات کی کہ پالیسی جو ہے نا، پالیسی اگر آپ کی کوئی انڈسٹری کے لیے کم 5 سال 10 سال کی پالیسی آئے گی تو اسی سے انڈسٹری چلے گی، اسی سے ہی ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکیں گے. لیکن سوری ٹو سے میں یہاں پھر کہوں کہ ہمیں 2016 سے کوئی پالیسی نہیں نظر آ رہی. ہماری بیس کرتی تھی ایکسپورٹ آپ کی کاٹن پہ، آپ کی بجلی سستی تھی، آپ کی لیبر سستی تھی. یہ تینوں چیزیں، کاٹن تو اب ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی، وہ بھی پالیسی میٹر ہے کہ اس پہ پالیسی بنائی نہیں گئی. یہاں کاٹن سوئنگ ایریا تھا، وہاں گنا لگ گیا اور وہ آگے شفٹ ہوتا گیا. ایون ہے کہ رحیم یار خان اور آگے یہ سکھر تک سارا شوگر کین لگ گیا. تو وہ یہاں شوگر کین ایک دفعہ لگ جاتا ہے، آپ اگلے 25-30 سال وہاں کاٹن سوئنگ نہیں کر سکتے. تو وہ تو اب ہمیں نئی بیلٹ ڈھونڈنی پڑے گی. اس میں ہمارے پاس آج بھی جگہ ہیں، تھر میں جائیں، وہ ادھر کوسٹل ہائی وے پہ جو بلوچستان اور سندھ والا علاقہ ہے وہاں پوٹینشیل ہے، کام بھی اس میں ہو رہا ہے. لیکن وہاں پہ پھر فنڈ کا مسئلہ آ رہا ہے، پالیسی کا مسئلہ آ رہا ہے، کوئی اس کو بادر نہیں کر رہا. آپ دیکھیں اگر ہماری کاٹن جتنے پرسنٹ ہماری کاٹن کی فیلڈ کو جو فصل ہے جو کم ہوگی، اتنے پرسنٹ ہمارا امپورٹ بل آئل کا بھی بڑھ جائے گا آٹومیٹکلی. اور یہی ہو رہا ہے پچھلے 5-6 سال سے، یہی ہو رہا ہے. کاٹن میں بھی ہم نیچے آ رہے ہیں، امپورٹ بل ہمارا بڑھتا جا رہا ہے. ہمارا مین آپ چیک کریں گے نا جو امپورٹ میں ہے وہ ایٹیبل آئل، وہ مختلف چیزیں ہیں لیکن ایٹیبل آئل مین ہمارا امپورٹ پہ سارے ڈالر اس پہ خرچ ہوتے ہیں. تو ہم نے وہ پالیسی بنائی ہی نہیں. یہ میں 84-85 سے میں اس فیلڈ میں ہوں. میں ابھی کالج میں ہی تھا تو میں، کیونکہ ہمارا ایک فیملی بزنس تھا پاور لوم کا، تو میں اس وقت سے ابھی کالج میں میں نے BA کے پیپر بھی نہیں دیے تھے، اس وقت سے میں اس انڈسٹری میں ہوں. لیکن فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ آپ کی ملیں، اسپننگ ملیں بڑی عید کے 12 دن کے لیے بند ہوئی. یہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا. وہ تو ڈبل شفٹ ٹرپل شفٹ دے کے بھی چلواتے تھے. لیکن اس دفعہ بحران ہی اتنا شدید تھا، کساد بازاری تھی، کوئی آگے یار لینے والا ہی نہیں تھا. ہم نے بھی لومیں بند کر دی تھی. باقی جو ایکسپورٹ سیکٹر میں جو تھے میڈپس والے، انہوں نے بھی 3-3 دن 4 دن کی چھٹی دے دی تھی. تو یہ میں نے جب سے میں نے سمجھے کہ اس انڈسٹری میں ٹیکسٹائل میں نے دیکھا ہے کہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ 12 دن کے لیے انڈسٹری ٹوٹل کی ٹوٹل بند رہی. تو ابھی بھی اگر حکمران ہوش کے ناخن لیں، کوئی اچھی پالیسیاں بنائیں، انڈسٹری اگر ہماری تو ڈپینڈ ہی جو ہے ٹیکسٹائل پہ کرتی ہے ہماری اکانومی. 55% سے زیادہ ہماری ایکسپورٹ ہے، اس پہ کاٹن پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ ہے. تو اگر اس کو آپ نہیں مین سٹریم میں لائیں گے، تو مین اس پہ پالیسی نہیں بنائیں گے تو ہمیں اور فردر ہمیں ہرڈر آئیں گی، ہمیں نقصان بھی ہوگا، میرے ملک کا نقصان ہوگا. ہم ڈالر میں بھی جو ہم نے باہر سے
हम भीख तो मांगते फिरते हैं, IMF के पीछे फिर रहे हैं, लेकिन हम अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट नहीं करते। उसी वजह से इंडस्ट्री बंद है, उसी वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं। मैं भी प्रॉब्लम हूँ, मेरा मजदूर भी प्रॉब्लम है। अभी बिजली इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, पिछले 4-5-6 माह में इतनी ज़्यादा बिजली के रेट बढ़ गए हैं, फ्यूल के रेट बढ़े हैं। ये सारी महंगाई इन्हीं वजहों से है। आज भी बैठ के कोई पॉलिसी बना लें, स्टेक होल्डर को बुला के पॉलिसी बना लें, आज भी मुझे उम्मीद है कि हम इसमें सर्वाइव करेंगे। लेकिन फिर बात वही है कि अगर मेरा हुक्मरान, मेरे जो वजीर हैं, वो भी सिंसियर हो जाएं, वो भी चाहें कि मुल्क चले, तो फिर मुल्क चलेगा, मेरी इंडस्ट्री चलेगी, मेरा मजदूर भी बेरोजगार नहीं होगा। फजील, टेक्सटाइल पॉलिसी की अगर हम देखते हैं, इन द पास्ट कई दफ़ा इनिशिएट किया गया है डिस्कशन, बातचीत भी हुई है इस टॉपिक को लेकर, लेकिन अगर बन भी जाती है तो हमें इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती, और स्पेशली लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको नज़र नहीं आती। जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं सेक्टर को लेकर, कहीं पर भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको नज़र नहीं आती। 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इसके पीछे क्या रीज़न है? और अगर आप एक आइडियल इस वक्त पॉलिसी देखते हैं इंडस्ट्री के लिए, उसमें क्या मेजर चीज़ें होनी चाहिए? देखें, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो हैं वही हमेशा कामयाब होती हैं। और जो आपने बात की है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती, इम्प्लीमेंटेशन तब होगी जब आप स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएंगे। जब स्टेक होल्डर्स बैठेंगे नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से पॉलिसी बनाएंगे, तो वो तो फिर उस पर कभी भी उसका नफाज नहीं होने देंगे। वो चाहते हैं कि आप हमें साथ बैठाएं, आप जैसी पॉलिसी कहेंगे, पहले हमारे साथ तो डिस्कस करें ना कि हम चाहते क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, दोनों के आइडियाज़ जो हैं वो शेयर हों, उसके बाद पॉलिसीज़ बनती हैं। और जैसे चौधरी साहब ने कहा कि 2016 से पॉलिसी नहीं, अभी तक कोई भी टेक्सटाइल पॉलिसी हमारी नहीं मिली। तो आप सिर्फ ये देखें, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि अगर 6-7 साल से जो हमारे सनतकार हैं वो बगैर पॉलिसी के अगर चलते जा रहे हैं, अगर इस मुल्क को 5 साल के लिए ही एक पॉलिसी मिल जाए कि 5 साल के लिए यही पॉलिसी है, यही आपके रेट्स होंगे टैक्सेस के, यही आपके वो बिजली के बिल्स होंगे, आपको गैस इस रेट पे दी जाएगी, तो यकीन करें इस मुल्क की जो एक्सपोर्ट है वो बहुत बेहतर हो सकती है, आपकी मुआशी हालात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं, आपका मजदूर जो है वो भी खुशहाल होगा। जब देखें पॉलिसी अच्छी होगी इंडस्ट्री के लिए, जब मालिक खुश होंगे तो उनके साथ जो मजदूर तबका जुड़ा है वो भी खुश होगा। आपके मुल्क के अंदर महंगाई की जो लहर है वो भी कम होगी। देखें, एक चीज़ है, अगर आप महंगाई जितनी ज़्यादा मर्जी बढ़ जाए ना, अगर उस मुल्क का रोज़गार चल रहा हो तो वो इतनी ज़्यादा फील नहीं होती, क्योंकि हर बंदी की जेब में पैसे आ रहे होते हैं, वो कुछ भी ख़रीद सकता है। हाँ, वो समझदारी के साथ फिर चल सकता है कि चलें थोड़ी महंगाई हो गई है तो हम अपने ख़र्चों को थोड़ा हम कम कर लेते हैं। लेकिन अगर कारोबार ही नहीं चलेंगे, किसी के जेब में पैसा ही नहीं होगा, तो फिर अफरा तफरी का आलम होगा मुल्क के अंदर। तो पॉलिसीज़ मेरे ख्याल में ऐसी बननी चाहिए कि जैसे कोई भी फैसलाबाद शहर है, तीसरा बड़ा शहर है, और यहाँ पे फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मौजूद है, और यहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स हैं, सनतकार हैं, वो उसके अलावा जो लोकल इंडस्ट्री मालकान हैं वो भी बड़े एक्टिव हैं, हर चीज़ में वो अपने व्यूज़ देते हैं। तो जो भी पॉलिसी बने, आप इन लोगों को साथ बैठाएं, उसके बाद उनसे डिस्कस करें कि हम ये पॉलिसी बनाने जा रहे हैं और आपकी हमें यहाँ पे ज़रूरत होगी, आपके सर पे ही ये मुल्क चलना है, क्योंकि आप कारोबार कर रहे हैं और कारोबारी तबका सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। आपके लिए हमारे ख्याल में ये होना चाहिए। अब आप बताएं कि आपके लिए हम क्या क्या रिलीफ दे सकते हैं। फजील, आपने बाइंग पावर के हवाले से बात की, बाइंग पावर इस वक्त कहाँ पर स्टैंड करती है इंडस्ट्री? देखें, बाइंग पावर यहाँ पे स्टैंड करती है कि एक मज़दूर आज के दौर में 8 से 900 रुपये कमा रहा है, और घी की आप कीमत देख लें कि 6 से 700 रुपये फ़ी केजी हो चुकी है। इसके बाद दूध 130 से 140 रुपये फ़ी केजी में मिल रहा है। आप मुझे ये बताएं कि जिस मज़दूर के 3 या 4 बच्चे होंगे वो 7 से 800 या 1000 में भी वो कैसे गुजारा करेगा? अक्सर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनका घर भी रेंट पे होगा। और फिर उसके बाद आप बिजली के बिलों की तरफ आ जाएं, आप यकीन करें कि अगर 100 या 130 या 100 से भी कम यूनिट्स चलते हैं तो 7 से 8,000 बिजली का बिल आ जाता है। तो जो बंदा एक महीने का 20 से 22 या 25,000 कमा रहा है, तो वो आज की इस महंगाई के दौर में कैसे गुजारा करेगा? तो एट द एंड वो फिर
کسی سے قرضہ اٹھائے گا یا پھر وہ کوئی غیر قانونی کام کرے گا اور اس کے لیے پھر یہی دو راستے بچ جاتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اسپیشلی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بائنگ پاور ہماری کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے. لیکن ایک اور چیز نواز صاحب جو کہ آپ نے مینشن کی تھی وہ شوگر کین جو زیادہ تر کاٹن گروئنگ ایریاز کے اندر لگایا جا رہا ہے. کہ آپ کو لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ تھی؟ جو کاٹن کا جو ایریا تھا اس کو بچانے کی کوشش نہیں کی، ریزرو کرنے کی کوشش نہیں کی؟ جی بالکل. ابھی جیسے فضیل نے بات کی تھی کہ 16 کے بعد پالیسیز نہیں بنی، پالیسیز دی گئی ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اسی عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں جو کاٹن ایریا تھا اس میں شوگر کین لگا. شوگر کین کے پیچھے بھی ایک مافیا ہے پورا وہ، اور وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ ان کے لیے کوئی ایک آدھا وزیر یا کوئی چیز ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سیکٹری ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. سارا پالیسی ایک چل رہی ہے لیکن اس کے اگینسٹ چل کے ہم نے مطلب دیکھیں کتنا نقصان کیا ہے. ہماری ٹیکسٹائل مطلب ہمارے بالکل نیبر میں ہے بنگلہ دیش، اس کی 1 کلو اپنی کاٹن نہیں ہو رہی. انڈیا کے پاس، انڈیا مجھے یاد ہے 2011-12 میں وہ تقریباً 12-13 ملین بیل پہ تھا. ہم 8-9 پہ تھے، ہم 10 پہ 14 پہ جا کے ہم واپس آ گئے 5-6 پہ. وہ اس وقت 40-45 پہ چلا گیا. تو مطلب اس کے پاس سرپلس پڑی ہے. تو مطلب یہ فوری چاہیے تھا. جب ہماری کاٹن نیچے آئی تھی تو ہم سستی کاٹن انڈیا سے لے لیتے. انڈیا کو اگر چیز ضرورت ہوگی تو وہ تو فوری ہم سے لے لے گا، ورشیا سے بھی لے لیتا، ہر جگہ سے لے لیتا. لیکن ہمارے پھر کچھ چیزیں، کچھ سیکورٹی، کچھ انٹیلیجنس رپورٹیں ایسی دی جاتی ہیں تو مطلب ٹریڈ تو کبھی جنگ میں بھی نہیں بند ہونی چاہیے. میں جو ابھی دیکھیں رشیا اور اس کی یوکرین کی جنگ لگی ہے 2-3 مہینے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے ابھی ٹریڈ کو پھر انہوں نے فری کیا ہے. ٹریڈ خاص کر کھانے پینے والی چیزیں جو اسینشل چیزیں تھیں اس کو انہوں نے اجازت دی ہے کہ دونوں ملک بیچیں باہر سے. تو مطلب ابھی بجلی کا بحران ہے ہمارے پاس، آئل کا بحران ہے. آپ ایران سے لے لیں، سستی وہ دینے کے لیے تیار ہے. تو ہم پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہماری حکمرانوں کی سوچ کو کیا ہوا ہے. ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ ہم نے اپنے بگ باس کو خوش رکھنا ہے. ملک پہاڑ میں جائے، وہاں پہاڑ میں جائے، اسی وجہ سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. فضیل، فورن پالیسی کتنا رول پلے کرتی ہے انڈسٹری کے اندر، بزنس کے اندر؟ دیکھیں آپ کی فورن پالیسی جو ہے وہ جب تک سٹرونگ نہیں ہوگی، آپ اپنے فیصلے خود مختاری سے کریں. آپ کی فورن پالیسی، آپ کے فورن منسٹر جو ہیں وہ جب باہر جاتے ہیں، باہر کے ممالک میں جا کر بیٹھتے ہیں تو وہاں آپ یقین کریں کہ ان کا جو ایکسنٹ ہوتا ہے بات کرنے کا وہی آپ شو نہیں کر پاتے. دوسرا یہ چیز ہے کہ آپ نے جب کسی بھی ملک کے ساتھ اپنے ریلیشنز ڈیولپ کرنے ہیں تو آپ اپنے ملک کی ہر چیز ان کو بتائیں کہ ہمارے ملک کی یہ کوالٹیز ہیں. جب آپ کے جانے سے اور آپ کی اندر جو آپ کی گورنمنٹ ہے آپ ایسے فیصلے ہی نہیں کر پائیں گے کہ آپ کسی کو مطمئن کر لیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کی ٹریڈ کیسے ہوگی. اچھا، اس میں ریسرچ بڑی میٹر کرتی ہے فضیل، اف آئی ایم کریکٹ، بیکاز آپ کبھی بھی اگر فورن میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں یا کسی بھی طرح کے ڈپلومیٹک ٹائز آپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں کسی کنٹری کے ساتھ، تو آئی تھنک اپنے ملک کے بارے میں ریسرچ ہوگی تو آپ وہاں جانے ریسرچ ہوگی آپ کی. دیکھیں آپ نے کوئی بھی چیز بیچنی ہوتی ہے نا تو وہ سب سے اہم ہوتی ہے پریزنٹیشن. جب آپ پریزنٹیشن ہی نہیں دے پائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کسی چیز کا. دیکھیں آپ نے جب جانا ہے کسی بھی ملک کے اندر، آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات کیا ہیں، ان دا پاسٹ کیسے رہے، اور ہسٹری آپ چیک کریں اس کی. پھر آپ دیکھیں سب سے پہلے جب تجارتی تعلقات، اس کے بعد دیکھیں کہ کون سی چیز ہماری وہاں پہ جاتی ہے. پھر آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور ان کی ضرورت کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو کتنی ضرورت ہے اس چیز کی. اس کے بعد آپ جا کر ان سے بات کر رہے ہیں، آپ ان سے اپنے تعلقات جو ہیں وہ اور بڑھانے کی کوشش اینڈ کریں. کمپیٹیٹرز کے بارے میں بھی آئی تھنک دیکھیں آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ جو ہمارے نیبر کنٹریز ہیں اگر وہ ایک چیز یہ تیار کر رہے ہیں تو ہم ان کے مقابلے میں
اس سے بہتر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور اس سے اسٹینڈرڈ بھی آپ میچ کر پائیں اور کڑا کمپٹیشن بھی دیں اور پرائس بھی کمپیٹیٹیو آپ دے سکتے ہوں. اینڈ اسپیشلی اگر آپ کسی سے کچھ خرید بھی رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ڈپلومیٹک ٹائز کس طرح سے ڈیولپ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور اس پہ ایک پورا آپ کو نہ صرف ایک پوری ٹیم چاہیے ہوتی ہے، پراپر ریسرچ چاہیے ہوتی ہے. مزید گفتگو کریں اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریا چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی جس میں ہم آج بات کر رہے تھے ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے. بالکل بریک میں جانے سے پہلے ہم نے فارن پالیسی کو ڈسکس کیا، کس طرح سے ڈفرینٹ فیکٹرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ایک اچھی فارن پالیسی ڈیولپ کرنے میں. اور ہمیشہ ہم جتنا مرضی ہم چیزوں کو بہتر کرنا چاہیں، اگر ہماری فارن پالیسی اسٹرانگ نہیں ہے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ ہم لوگ اس طرح سے ڈپلومیٹک ٹائز کو ڈیولپ نہیں کر پاتے جس طرح ہونا چاہیے. اسپیشلی آج کے وقت میں کتنا امپورٹنٹ ہے. دوسرے ممالک کی آپ اگزامپل لے لیں، کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو آن گلوبل اسٹیج پریزنٹ کیا ہے، جس میں ایک بہت امپورٹنٹ کردار ان کی فارن پالیسی نے اپنے ملک کے بارے میں اپنے اسٹرانگ پوائنٹس کو سامنے رکھ کر اور اپنی ویکنیسز کو اوورٹیک کر انہوں نے بہتر طریقے سے اپنے آپ کو گلوبل سٹیج کے اوپر کمپیٹیٹیو بھی بنایا ہے اور پریزنٹ بھی کیا ہے. نواز صاحب، آپ چاہ رہے تھے اس ڈسکشن میں اسپیشلی اس ٹاپک کے اوپر کچھ ایڈ کرنے کا. بالکل جی، ابھی پالیسی کی بات ہو رہی تھی کہ پالیسی لوکل گورنمنٹ یا لوکل جو ہماری مینوفیکچرنگ، لوکل جو ہماری پلاننگ نہیں ہے، بالکل سیم اسی طرح ہماری جو فارن پالیسی ہے، ٹریڈ کے حوالے سے میں بات کروں گا، وہ بہت کمزور ہے. ہمارے پاس ٹیڈیب ہے لیکن وہاں من پسند لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے. ہمارے کمرشل کونسلیٹ جو ہیں وہ اس میں بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی جس نے بہت کام کیا ہے. کوئی مطلب اس میں ایک کمپٹیشن رکھنا چاہیے کہ اتنی دیر کے لیے ہم بھیج رہے ہیں آپ کو، اگر آپ نے کام نہ کیا تو آپ کو فارغ کیا جائے گا. تو مطلب اس طرح کی کوئی پالیسی آئے گی تو میرا ملک ترقی کرے گا، ورنہ وہی بیوروکریسی شفٹنگ ہو جاتی ہے. چائنا والے کو امریکہ میں بھیج دیتے ہیں، امریکہ والے کو کہیں اور، مطلب وہی من پسند چیزیں ہوتی ہیں. کوئی مجھے یاد ہے کہ ہم جرمن امبیسڈر کے پاس گئے تو ہمارا ایک ڈیلیگیشن جانا تھا جب میں پریزیڈنٹ تھا، تو انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی آدھے گھنٹے کی میٹنگ کی، کمرشل کونسلیٹ کو بلایا. تو وہاں جو چیزیں ڈسکس ہوئیں، ہمارے ایک فارن پریزیڈنٹ نے کوئی بتایا کہ ہم ان کے ساتھ انجینئرنگ میں مختلف چیزیں ہم شیئر کر رہے ہیں. تو وہ حیران ہوئی، اس کے علم میں نہیں تھی یہ بات. تو پھر اس نے بلکہ کہا کہ نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ کمپنی ہمارے ساتھ کر رہی ہے. وہ مطلب ان کا جو امبیسڈر ہے، ان کا مطلب فارنر کا، جو خاص کر یورپین کنٹری کا، چاہے ان کا کمرشل کونسلر ہے، چاہے ان کا وہ امبیسڈر ہے، اس کی فنگر ٹپ سے سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہاں ہمارے پاس سیٹ اپ بھی ہے، ہمارے پاس پورے ملک میں چیمبرز ہیں، ہماری فیڈریشن ہے، مطلب وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم سارے اسٹیک ہولڈر ہیں. میں پچھلے 10 سال سے فیڈریشن میں بھی اسی ممبر رہا ہوں، جی بی ممبر رہا ہوں. مطلب وہی بات ہے، گفتن شنیدن، مطلب کوئی کام پالیسی ہوتی نہیں. ان کو چاہیے کہ جو بھی گورنمنٹ نہیں آتی ہے ہر سال کوئی اسٹیک ہولڈر تو موجود ہیں، ہمیں بلائیں، آن بورڈ لیں، چیمبر کو لیں. ایسوسیشن ہے آپ کی جو ایک گریڈ جو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ، وہ ہم میری ایسوسیشن بھی اس طرح کوئی 5-6 ایسوسیشن فیصلہ آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، یہ کوئی تقریباً 300 ایسوسیشن ہے ملکی لیول پہ. کوئی اسی طرح 50-60 چیمبرز ہیں. تو یہ فیڈریشن ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے، ٹی ڈیب اس کے ساتھ ملے. ملک کے لیے ہم ایک پالیسی بنائیں، پالیسی کے تحت چلیں گے. فارن پالیسی جو ٹریڈ پالیسی ہے اگر ہماری بہتر ہوگی تو میری انڈسٹری اور میرا سارا کچھ چلے گا. فضیل، ہم نے ڈفرینٹ پوائنٹس کو ٹچ کرنے کی کوشش کی. اس وقت لوڈ شیڈنگ، انفلیشن آن این آل ٹائم ہائی ہے، اینڈ اس کی وجہ سے انڈسٹری کس طرح سے سفر کرے یہ انفیکٹ ایکسپلین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو آپ 15 گھنٹے بند انڈسٹریز کو دیکھ رہے ہیں، آن ٹاپ آف ایوری تھنگ ایلس، نہ ہمارے پاس کوئی اچھی پالیسی ہے، لیکن آگے چلتے ہوئے ہم کس طرح سے کاؤنٹر کریں گے؟ یہ تو ایک انرجی کرائسس ہماری انڈسٹری کے اوپر لوم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور آنے والے وقت میں ہمارے پاس کوئی پروٹیکٹیو میئرز موجود نہیں. دیکھیں جو اس وقت حالات ہیں لوڈ شیڈنگ کے، تو انڈسٹری آپ کی تقریباً 7 سے 8 گھنٹے تو بند رہتی ہے.
اس کے بعد جو بجلی کا ابھی کل پھر فی جو یونٹ ہے ٹیرف ہے اس کا ریٹ بڑھا دیا ہے. آپ صرف یہ نقصانات سارے یہی اس کے ہی ہیں کہ آپ کی جو پالیسی ہے وہ نہیں بن پاتی. اب دیکھیں کہ ایک ایکسپورٹر ہے، اس نے آرڈرز پکڑ لیے ہیں، اس نے آرڈرز جب پکڑے ہیں تو اس کے ریٹس طے ہو جاتے ہیں. وہ ریٹس طے کرنے کے بعد اپنے آرڈرز پہ کام کرنا شروع کرتا ہے. تو ادھر پتہ چلتا ہے کہ جی آج 7 روپے یا 8 روپے یونٹ جو ہے وہ بجلی کا بڑھا دیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب ایک یونٹ 7 سے 8 روپے بڑھ جائے گا تو اس نے جو طے کیا ہے اپنے کسٹمر کے ساتھ ریٹ، تو وہ اس کا نقصان ایٹ دی اینڈ کس کو ہوگا؟ وہ پھر نقصان تو انڈسٹری کو ہوگا. اور اس نے جو وہاں پہ زبان کر لی ہے تو آپ کے کمپیٹیٹرز اتنے ہیں اس خطے میں کہ آپ پھر بھاگ نہیں سکتے، آپ نے آئندہ بھی ان سے آرڈرز لینے ہیں. تو یہی آپ اگر پالیسی جو ہے وہ بر وقت بن جائے، اسٹرانگ پالیسی بنے، اسٹیک ہولڈرز اس ساتھ بیٹھیں پالیسی میں، تو وہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو. پالیسیز بن جاتی ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں اس پہ ہو پاتا، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو ساتھ نہیں بٹھایا جاتا. اور جو ابھی موجودہ حالات چل رہے ہیں، کرائسس ہیں لوڈ شیڈنگ کے، اس کے بعد بجلی کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ یقین کریں کہ انڈسٹری جو ہے وہ بالکل تباہی کی طرف جا چکی ہے. آپ ابھی چودھری صاحب بیٹھے ہیں، یہ خود بھی بتا دیں گے کہ آپ یہ بتا دیں کہ لومیں کتنی دیر چل رہی ہیں 24 گھنٹے میں. ابھی تو 15 دن پہلے اس سے بند کی تھی، ابھی چل پڑی ہیں تو کتنی دیر چل رہی ہیں، اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کیا کیا ان کو پرابلمس فیس کرنا پڑ رہی ہیں. تو آپ سب سے پہلے انرجی کرائسس جو ہیں ان پہ قابو پائیں. اس کے بعد آپ پالیسی جو ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں، پھر پالیسی بنائیں، اور پھر دیکھیے گا اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے گا اور اس کے جو فائدے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. نواز صاحب، اگر گورنمنٹ کو اور اداروں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیا پیغام ہے؟ پیغام یہی ہے جی کہ بس ایک تو ملک کا سوچیں جی. ملک پرائرٹی پہ آ جائے گا، ہر چیز خود خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. جب میں اپنا آپ آگے رکھوں گا، اپنے مفادات کو دیکھوں گا، انڈسٹری کو نہیں دیکھوں گا، جو میرے ذمہ کام لگا ہے اگر میں وہ اس کو 16 آنا نہیں کروں گا تو ظاہر ہے کہ پھر نقصان ہوگا. ابھی فضیل جیسے بات کر رہا تھا کہ انڈسٹری بند ہے. انڈسٹری عید کے بعد 25% تو ویسے ہی نہیں چلی. جو چلی بھی ہے وہ ہم نے صرف ہم نقصان اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے مزدور کو اس کو بچانے کے لیے ہم نے چلائی ہے کہ تاکہ وہ اگر اس کے بچے اس کا ہمارے پاس وہ سالوں سے کام کر رہے ہیں، 1-2 دن کا کوئی کام نہیں ہوتا. جو ہماری لیبر ہے ہمارے پاس، تو میری فیکٹری میں کوئی 20 سال سے کام کر رہا ہے، کوئی 25 سال سے کام کر رہا ہے. اگر وہ نہ بھی کام کرے گا میں نے اس کو پیسے دینے ہیں. میں نقصان کر کے مطلب میں اس کو روزگار دے رہا ہوں. مطلب میری انڈسٹری تقریباً اسی طرح ہی ہے کہ اس وقت نقصان ہو رہا ہے ڈیو ٹو ہائی ریٹ آف الیکٹریسٹی اینڈ ڈالر جو اوپر گیا ہے اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ برسر اقتدار گروپ سے حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ملک کا سوچیں، ملک کے لیے کو بیٹھیں. ابھی جیسے میں نے کہا کہ فورم موجود ہے آپ کی کامرس میں، مسئلہ نہیں، مسائل کا حل ہے بھی ہوتے ہیں. اگر ہم ملک کے لیے سنسیئر ہو جائیں گے تو مجھے نہیں یقین کہ کوئی مسئلہ رہے گا. اینڈ سنسیئرٹی اپنے ملک کے ساتھ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، اپنے ملک کو پہلے رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. بیکاز ڈالر کا یہ ایشو آئی تھنک ایک دفعہ ریپیٹیٹولی ہمارے شو میں ڈسکس ہو چکا ہے. فضیل، کیا کہیں گے ان لوگوں سے جن کی وجہ سے یا جن کا کنٹریبیوشن ہے ڈالر کی انفلیشن میں؟ دیکھیں، اس میں ہم کسی ایک ون مین کو اٹیک نہیں کر سکتے. اس میں ملٹیپل فیکٹرز انوالوڈ ہیں. فیکٹرز ہیں اور ہمیں ایک قوم بن کے دکھانا ہے. دیکھیں، ہر بندہ صرف اپنا سوچتا ہے، جیسے چودھری صاحب نے کہا ہے، پرسنل انٹرسٹ کو چھوڑ کے جب تک آپ نیشنل انٹرسٹ کا نہیں سوچیں گے آپ کا ملک ترقی نہیں کر پائے گا. اور ڈالر کو اس وقت آپ قابو کرنے کے یہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جس ڈالر ہیں اسٹاک کیے ہیں وہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کا سوچے اور ان کو نکالیں اور وہ اسٹاک کرنا چھوڑیں. اس مینوپلی کو جب تک نہیں توڑا جائے گا کے اندر ڈالر جو ہے وہ ایسے ہی بڑھتا جائے گا. آپ مہنگائی کی چکی میں پھرتے جائیں گے. اور یقین کریں جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ اسٹاک کر لیں گے، وہ کچھ بنا لیں گے، تو ان کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ
ہوں گی. اور آپ کے ملک کے جو حالات ہیں وہ اس وقت بڑے ہی نازک ہو چکے ہیں. قوم بن کر یہ قوم ہے، ہم اپنے ملک کے لیے اپنی کچھ بھی کر سکتے ہیں. بالکل، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے نکالنے کے لیے. فضیل، آپ کو ایک بہت بہت سالگرہ مبارک ہو. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سیری ایچ این میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا آج فرسٹ ہاف شو کا بزنس کے حوالے سے تھا. اس میں آف کورس جب بھی ہم بزنس کی بات کرتے ہیں تو پالیٹکس کہیں نہ کہیں سے اس میں شامل ہو ہی جاتی ہے. آگے بڑھتے ہوئے ہماری کوشش ہے کہ آپ شو کو تھوڑے سے لائٹ ہارٹڈ طرف لے کر جائیں. ہم نے ہمارے شو میں ہمیشہ کوشش کی ہے کہ سپورٹس کی امپورٹنس کے حوالے سے بات کریں. اور میں صرف انڈیویجول سپورٹس کی بات نہیں کر رہی ہوں جہاں پر آپ کو خود سپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، لیکن جب بھی آپ بات کرتے ہیں مقابلوں کی، اسپیشلی سپورٹس کے مقابلوں کی، تو آئی تھنک اس میں جو جوش، جو جذبہ آپ کو نظر آتا ہے، جو کمپیٹیونیس آپ کو نظر آتی ہے ڈفرینٹ سپورٹرز کی، ڈفرینٹ ٹیمز کے لیے، وہی آئی تھنک بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی نیشن کے لیے، کسی بھی کمیونٹی کے لیے. آج ہم لوگ اسپیسیفکلی کبڈی کے حوالے سے بات کریں گے. پنجاب کا کھیل ہے اور ہماری سرزمین پر یہ کھیل شروع ہوا تھا، جو کہ آج نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جانا جاتا ہے، کھیلا جاتا ہے، اور لوگ بڑے ایکسائٹڈ ہو کے، انتھوزیاسٹک ہو کر اس کو نہ صرف دیکھنے آتے ہیں. اور جو ہمارے پلیئرز ہیں بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں. انفیکٹ ان کے پاس بڑی ہی لمیٹڈ ریسورسز ہونے کے باوجود انہوں نے جس طرح سے اس کھیل کو اپنایا ہے، جس طرح سے اپنی ٹریننگ مکمل کی اور گلوبل سٹیج کے اوپر جا کے پاکستان کا نام روشن کیا، اس سے زیادہ بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. آج ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں، اپنی فیلڈ میں ماہر ہیں، ورلڈ ریناؤنڈ ہیں اور کبڈی کی کمنٹری کی دنیا میں بہت پاپولر نیمز ہیں. تو جی میں آپ کا جلدی سے انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ سب سے پہلے چودھری ثناء اللہ اوارسی موجود ہیں، جو کہ کبڈی سپورٹس کمنٹیٹر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے شو میں آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ میں کریکشن کرتی چلو، کبڈی سپورٹس پروموٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ملک صفدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انٹرنیشنل کبڈی کمنٹیٹر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے بھی وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کر رہی تھی، آپ دونوں بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں، اپنی فیلڈز میں ماہر ہیں. اور آف کورس کبڈی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، کبڈی ایک ایسا سپورٹ ہے جو کہ ہر دل کے ساتھ کنیکٹ کر جاتا ہے. اور اسپیشلی اگر سرزمین کی بات کرتے ہیں، سب کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پر تو ایک طرح سے ہوتا ہے نا، جو چیز اپنی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو لگاؤ ہوتے ہیں، جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہ بڑی مختلف طرح کی ہے. ضرور بتائیے گا کس طرح کا جوش و جذبہ جو میچز جب آپ کمنٹری کر رہے ہوتے ہیں ان کی، کس طرح کا جوش و جذبہ لوگوں میں نظر آتا ہے؟ جی السلام علیکم. اور میں تہاਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਲਸ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਫੀਮੇਲਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਡ ਨਾਲ, ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ. ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਟੀ 41 ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਔਰ ਸਿਟੀ 41 ਨੇ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹੇ. ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰ ਛੜੀ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚੇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਟੀ 41 ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੋਢਾ ਜੋੜਿਆ, ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੋਢਾ ਜੋੜਿਆ, ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ. ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ, ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਖੇਡ ਹੈ. ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2020 ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ. ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਕਬੱਡੀ ਔਰ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਟੀਮ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਨੈਕਸਟ 2 ਮਾਹ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਟਰਾਂਸਮੀਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ. ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਪੋਰਟਸ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏ. ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਖੁੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਦਰ ਮੈਚਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਬੱਡੀ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ. ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੋਨੋ ਆ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਹਿ ਕੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਦੇ ਨੇ. ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ. ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਕਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਬੜੇ ਰੂਲ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਰੋੜਾ ਲੱਗਣਾ ਦੀ ਖੇਡ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਬਣਦਾਨੀਆਂ, ਤੌਲੀਏ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਪੈਨ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਨਾਮਾਤ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਨਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਪੈਰੋ ਪੈਰ ਕਬੱਡੀ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬੇੜਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ बेहतरीन ਦੀਆਂ टॉप ਦੀਆਂ 5 गेम ने उन्होंने कबड्डी का नाम होगा इंशाल्लाह। एंड क्या बात है, जिस जोश और जज्बे के साथ आपने ये सारी चीज़ें बयान की वो भी बड़ी खूबसूरत है, और उससे एहसास होता है, महसूस होता है कि जब भी कोई चीज़ अपनी होती है तो उसके साथ एसोसिएशन ही बड़ी मुख्तलिफ तरह की होती है। और जिस तरह से आपने बात की कि हमारे प्लेयर्स आज इंटरनेशनल स्टेज पर खेल रहे हैं और वर्ल्ड रिनाउंड हैं, तो ना सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन पूरी दुनिया के अंदर उनको जाना जाता है। जो इस चैंपियनशिप की आप बात कर रहे हैं जो कि अभी अनाउंस की गई है, लेकिन मैं चाहूँगी उस पर भी हम ज़रूर बात करें। अगर चौधरी साहब आप बताना चाहें हमें इस चैंपियनशिप के बारे में, किस तरह से ऑर्गेनाइज की जा रही है और क्या प्लान्स ऑलरेडी बन चुके हैं और क्या चीज़ें अभी बाकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस अहम मौजू पर हमें यहाँ मदऊ किया, इसके लिए मैं आपके चैनल का और आपका शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक कबड्डी का तल्लक है, कबड्डी पाकिस्तान की जान और पहचान है, और फैसलाबाद कबड्डी के हवाले से हाल लिहाज से आप देखें कि पिछले कोई तकरीबन 10 साल से जो पाकिस्तान कबड्डी का जो कप्तान होता है वो हमारा फैसलाबाद का ही लड़का होता है, कोई ना कोई इसी गांव से या हमारे करीब के गांव से ही तल्लक रखते हैं। असल में जैसा कि आप जानते हैं कि जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद होंगे वहाँ के हॉस्पिटल वीरान होंगे, और जहाँ ग्राउंड आपके आबाद नहीं होंगे वहाँ आपके बीमारियाँ, नशे पे लोग लगेंगे। और इस सिलसिले में चूँकि ये हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी जो लास्ट टाइम थे इमरान खान साहब, वो स्पोर्ट्समैन ही थे, और 2020 में ये कबड्डी का वर्ल्ड टूर्नामेंट इधर पाकिस्तान में हुआ था, और उसके बाद स्पोर्ट्स ड्राइव के नाम से पीटीआई गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसके इंचार्ज उस्मान डार साहब थे। अब जो वर्ल्ड कबड्डी चैंपियन है उसकी तैयारी हर सतह पे की जा रही है। हम गांव लेवल पे और तमाम अपने इलाके में यूनियन काउंसिल्स लेवल पे उसको प्रमोट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और तमाम लोग जो कि कबड्डी के शौकीन हैं और प्लेयर हैं उनको हम स्पॉन्सर भी करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं और उनको हौसला अफजाई भी करते हैं। और ये पिछले साल भी हमने कोई 10-12 टूर्नामेंट्स इधर कबड्डी के ही कराए हैं, और ये इमरान खान साहब का विजन भी है। अब पंजाब में गवर्नमेंट फिर अल्लाह के फजल से हमारी बन गई है, उनका ये विजन ही है कि हर यूनियन काउंसिल में एक स्पोर्ट स्टेडियम बनाएंगे जिसमें तमाम इलाके के लोग खेल सकेंगे, और इंशाल्लाह ताला हम कबड्डी को प्रमोट करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। पहले पाकिस्तान कबड्डी का चैंपियन बनता रहा है, कभी पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे आता रहा। इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियनशिप भी पाकिस्तान की ही होगी इंशाल्लाह। और हमेशा आपसे जब भी हमारी शो में मुलाकात होती है तो आप शायरी बहुत अच्छी सुनाते हैं। तो अगर कबड्डी की शायरी जरा फातिमा जी तुहानू पता है कि पंजाबी है, और पंजाबी असीं पूरा पार्टिसिपेट करीदा, खिडारी खेड रहे होंदे ने उत्थे, वो जोर ला रहे हैं, यकीन करिया जे, और असीं भी उन्ना ही जोर ला रहे होंदे हैं, असीं भी माइक तो उन्ना ही जोर ला रहे होंदे हैं, और कभी कभी लगता है कि असीं अपनी कोशिश कामयाब हो रहे हैं। असीं खिडारियों नू गैर जानबदार होकर एप्रीशिएट करीदा, उन्होंने हौसला अफजाई करीदी, और उहदे नाल नाल सामीन या शायकीन जिहड़े कबड्डी किते लाइव देखते पे ने या ग्राउंड 'च बह के देखते पे ने उन्होंने असीं महसूस करिए, वो असीं भरपूर कोशिश करीदी कि कबड्डी कम ने यार बेजुरतियां दा, जुरतमंद बंदा बाजी मार जांदा, पेड़ विच खुराकां ने काम आउणा, खादा पीता मैदान संवार जांदा, ते जेड़ा पीर उस्ताद दा चंडिया है विच पिंड दे गल खलार जांदा, जेड़ा पीर उस्ताद दा होवे मुनकर कौडी कौडी मैदान च हार जांदा। जरा फिर लोग मजा ले लेंदे ने गल दा। असीं मुख्तलिफ हवाले दे नाल जिस तरह दौ पे चलदे ने उहदे मुताबिक पोइट्री जां कोई गल वो करके ते फिर लोग मजा लेंदे ने। और खिडारी नूं असीं कदी यकीन करिया जे, मैं अपने तौर ते इनफरादी तौर ते गल करांगा, मेरे दोस्त अच्छे कमेंटेटर ने बाकी भी,
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਦਿਲ ਡਿਸਆਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਾਬ ਤਾਹਰ ਬਈ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਨਾਉਲਾ ਗੋਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਕਸਬੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ 'ਚ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਖੁਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਕਬड्डी ਦਾ मुस्तकबिल बहुत रोशन नजर आ रहा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप रेडियो होस्ट भी हैं और हमेशा मुझे पता है जो लोग होस्ट होते हैं वो ऑब्जर्वर्स भी बड़े अच्छे होते हैं। मैं चाहती हूँ अगर आप मुल्क के सियासी सूरत हाल के ऊपर भी कोई पोइट्री या कोई शेर सुनाना चाहें। असल जी मैसी जे आर्टिस्ट होंगे ने गैर जन्मदार होंगे थोड़े जे आर्टिस्ट कभी भी नहीं चाहता किसी दिल आजारी हो, लेकिन फिर भी हर बंदे ने एक दिल आ, एक हर बंदी ख्वाहिश आ, किसी ने कोई पॉजिटिव नैगेटिव, और अल्लाह पाक ने हर बंदे अकल भी दी, शौर दिता कि वो अपनी अकल के मुताबिक किनू चंगे माड़े की पहचान करे। बाहर क्या सियासतदान मेरे को बैठे ने साढ़े मीर सवाई समझे सियासी गलबात यही करने जी, तो असी तो खिडारी बनते हैं, असं तो खेड की गलबात ही करेंगे। सर को शेर सुनो, सबको कबड्डी दी गल्लां सुनो, स्पोर्ट्स दी गल्लां सुनो जी। बिल्कुल जी, चले स्पोर्ट्स की तरफ वापस आ जाते हैं। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे ऑफकोर्स कि डिफरेंट ग्लोबल स्टेज के ऊपर हमारे प्लेयर्स ने अपना नाम बनाया है और बहुत बेहतर तरीके से इवन लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद इस खेल को गए हैं। और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कबड्डी के हवाले से और भी मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और ज़रूर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग डेफिनेटली अपना कंट्रीब्यूशन भी अदा कर सकते हैं। बिकॉज हम हमेशा बात करते हैं इस बारे में कि किस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने मेहनत करनी है, किस तरह से काम करनी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा क्या रोल है, हमारा क्या किरदार है। अगर हम अपने एथलीट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हम अपने एथलीट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तो वो किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चौधरी साहब, कितना ज़रूरी है जब आवाम स्टेडियम्स में आती है, जब कोई भी खेल होता है उसके अंदर देखते आवाम किस तरह से बेहतर तरीके से अपने एथलीट्स को, स्पोर्ट्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं। असल जो बात है कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा तो एजुकेशन की ज़रूरत है। पहले तो हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि वो स्पोर्ट्स की अहमियत को पहले जानें और स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दें। आप देख रहे हैं जूं ये आबादी का दबाव बढ़ रहा है और गांव में भी जगह कम पड़ती जा रही है। पहले वहाँ हर जगह ग्राउंड्स होते थे, वहाँ पे शाम के वक्त कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है और वो तमाम काम उनके चल जाते थे। अब जूं वक्त गुजर रहा है, आबादी का दबाव बढ़ता जा रहा है और स्पोर्ट्स के लिए जगह कम पड़ती जा रही है। और इस सिलसिले में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर यूनियन काउंसिल लेवल पे कम से कम एक जगह मखसूस करके वहाँ एक स्टेडियम बना दें जहाँ पे तमाम खेलों का बंदोबस्त किया जा सके और लोगों के लिए बाकायदा कोई सीटिंग अरेंजमेंट्स और बैठने की जगह भी हो। क्योंकि अब तो हम यही करते हैं कि ग्राउंड में बंदों को इकट्ठा किया, टेंट लगाया और गेम शुरू की और ख़त्म। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अगर हम ये डिसाइफर करने की कोशिश करें या इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें, क्या लगता है जो प्लेयर्स स्पेशली फैसलाबाद शहर से उभर कर आए हैं, क्या आगे चलते हुए वो एज एन इंस्पिरेशन और मोटिवेशन साबित हो सकते हैं फ्यूचर प्लेयर्स के लिए, फ्यूचर जो आज बच्चे हैं उनके लिए? फातिमा,
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਜਰਬਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਜਰਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਜੂਨੀਅਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਰਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੈਪ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘਣ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਕੋਚ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਰਸਤਾ ਨਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਵੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ। ਨਫੀਸ ਗੁੱਜਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਮਲਕ ਬਿਨੀਆਮੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਫੇ ਅਵਲ ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਆ। ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੈਲਫੀ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਟੋ ਸ਼ੋਟੋ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣਾ ਖਿੱਚਣਾ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਖੇਡਾਂ ਵਾਂਗਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਕਤ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਫਨਕਾਰ ਜੱਗ ਤੇ, ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਧਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰ ਜੱਗ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਹੈ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮ ਛੱਡੇ ਕੌਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਜੱਗ ਤੇ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸਟਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਸੀਰ ਗੈਦਰਿੰਗ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਦੀ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕੋਈ 10, 15, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ हैं। एंड जैसा मैं पहले बोल रही थी कि जो हमारे प्लेयर्स हैं ऑलरेडी वो हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है सब उन लोगों के लिए जो कि पोटेंशियली आगे चलते हुए कबड्डी को एज अ प्रोफेशनल करियर पिक करना चाहते हैं और सोचते हैं कि हम भी कबड्डी के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं और आगे चलते हुए प्रोफेशनली कबड्डी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चौधरी साहब, अभी तक आपका फेवरेट कबड्डी का मैच कौन सा रहा है? ये जो कबड्डी है इसमें जिस लेवल पे इसकी प्रमोशन होनी चाहिए ना वो कभी पाकिस्तान में हो ही नहीं सकी, फ्रेंकली स्पीकिंग। ये जिस तरह क्रिकेट का एक प्लेयर होता है वो स्टार बनता है, आगे जाता है। हम ज़ाती तौर पे मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि मैं पॉलिटिकली पीटीआई का तहसील जड़ांवाले का प्रेसिडेंट हूँ और पीपी 105 से मैं ये सूबाई असम्बली का उम्मीदवार भी हूँ। और जो इधर है ये डीपीएस और डीएमसी और सांदल कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर हूँ। यहाँ भी हमने पिछले दिनों में ये पंजाब लेवल पे एक टूर्नामेंट कराया था। हमारी ये कोशिश है कि इस लेवल पे हम इस कबड्डी को भी ले जाएं ताकि मुल्क को कोई जिस तरह कोई बंदा क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई इमरान खान से इंस्पिरेशन लेता है, कोई इंजमामुल हक से लेता है, इसी तरह से जो सज्जाद गुज्जर, असरार गुज्जर और दूसरे लोगों से भी इंस्पिरेशन लें। बिल्कुल, और अपने इसको ये कैरियर के तौर पे जिस तरह आपने सहाफत का पेशा अपनाया है, हमने सियासत का, इन्होंने कमेंटेटर का, इसी तरह इसको एक प्रोफेशन के तौर पे लिया जाना चाहिए। विदाउट अ डाउट ये होना चाहिए। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाएगा हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरिया चैन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी और आज स्पेशली कबड्डी के हवाले से बात कर रहे हैं किस तरह से हमारे एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्लेयर्स ने पूरे पाकिस्तान में और ऑफ कोर्स पूरे दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है, फैसलाबाद का नाम भी रोशन किया और पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया है। और हम अपने टैलेंटेड प्लेयर्स को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, इनकरेज करना चाहते हैं और आने वाली जनरेशन्स में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं जो कि कबड्डी में इंटरेस्टेड हैं कि वो प्रोफेशनली एज अ करियर इसको अपना सकते हों। चौधरी साहब अब बात कर रहे थे कि किस तरह से अगर हम दूसरे स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो उसमें आपको प्लेयर्स ज़्यादा पॉपुलर नज़र आते हैं, पॉपुलैरिटी के मुताबिक, फैसिलिटेशन के मुताबिक, रिसोर्सेज के मुताबिक ज़्यादा आपको कंपैरेटिवली फेवरेबल कंडीशंस उनके लिए नज़र आती हैं। तो क्या समझते हैं कहाँ पर कबड्डी में हम लैग करें, क्यों हम कबड्डी में उस तरह से अपने प्लेयर्स को फैसिलिटेट नहीं कर पाए, या पॉपुलैरिटी उस तरह से उनकी अगर कंपैरिजन में रखी जाए तो पाकिस्तान में नहीं जनरेट हो सकी? वो शेर है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है
सितारों पे जो डालते हैं कमान। पाकिस्तान के प्लेयर्स ने कबड्डी के हवाले से पूरी दुनिया में राज किया है और पूरी दुनिया में मशहूरी इनकी, लेकिन हम उनके लिए जो हमें करना चाहिए वो नहीं कर सके। इस सिलसिले में मैंने पहले भी अपनी पार्टी के अंदर भी और गवर्नमेंट को भी तजावीज़ भेजी हैं कि जिस तरह हम हॉकी के प्लेयर्स को और क्रिकेट के प्लेयर्स को बैंक्स में और सुई गैस में, PIA में, दूसरे अदारों में जॉब्स देते हैं, इसी तरह हम कबड्डी प्लेयर्स को भी मुख्तलिफ महकमों में जॉब्स दें और उनकी बाकायदा तौर पे, जिस तरह क्रिकेट की टीम में अलाइड बैंक की टीम है, स्टेट बैंक की टीम है और वापडा की टीम है, इसी तरह हम कबड्डी की भी इनकी टीमें बनाएं ताकि वो फिनंशियल प्रेशर से आज़ाद हों। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर बंदे को ज़रूरत है, उसके बीवी बच्चे हैं, शादी है, वालिदैन है। जब उस फ़िक्र मुआश से आज़ाद होगा तो फिर वो खेल सकेगा और फिर ही आगे जाया जा सकता है। उस माशी फ़िक्र को दूर करने के लिए हमें ये कोटा मुकर्रर करना चाहिए कि हर महकमे में हम 2%, 3% प्लेयर्स का, और मैं ये मुतालबा करूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि हमें कम से कम कोई 1% कोटा तो मुकर्रर कर देना चाहिए कबड्डी प्लेयर्स के लिए, क्योंकि कबड्डी ही हमारा खेल है और कबड्डी से ही हमारी पहचान है। यही बिल्कुल। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जिंदाबाद। बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਡਾ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਜਾਂ ਆਰਮੀ, 에ਅਰਫੋਰਸ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟਾ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਜ ਹੀ ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ 4 ਅਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, 4-5 ਅਦਾਰੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਲਵੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਹੈ, ਵਾਪਡਾ, और जिस तरह इन्होंने कोटा मुख्तस किया होया स्पोर्ट्स वास्ते, वो स्पोर्ट्स के कबड्डी स्पैशली थोड़ा जी मैं समझना कि हौसला अफजाई की जाए तो बहुत चंगी गल होएगी, कबड्डी अगह वधे फुलेगी होर इंशाल्लाह। और अगर बाकी बैंक वगैरह भी दिलचस्पी लैन तो फाइनेंशियली प्लेयर मजबूत हो जाएंगे। और जिस मुल्क के वो कहते हैं कि दुनिया के वही मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क ने जिन्होंने खेडों के ग्राउंड आबाद ने, जिन्होंने खिडारी पैदा होंगे ने। खिडारियों पैदा करने वास्ते यकीनन फाइनेंशियली दौर जा रहा है और फाइनेंशियली प्रॉब्लम जी है सब तो बड़ा मसला यही है। और ये मसला अगर हल हो जाए बेहतरीन तरीके नाल, और बहुत सारे खिडारी हजे पिछा पे ने, बड़ा टैलेंट पिछा पिया वा कि जिन्होंने भर्ती के मसाइल आते पे ने, फाइनेंशियली मसला आता पाया, नौकरी का मसला है, अगर वो हल हो जाए तो यकीनन कबड्डी दिनों बहुत ऊँची चल जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एंड फैसिलिटेट करना, जिस तरह से मैं पहले भी बात करी थी, आप आइडियल सिचुएशंस देंगे, सर्कमस्टांसेस देंगे, तभी तो और प्लेयर्स भी उभर कर सामने आ सकते होंगे और अपने टैलेंट्स को शोकेस कर सकते होंगे। जो आपसे मैं भी ये सवाल पूछना चाहूँगी, क्या कभी भी किसी मैच के अंदर आपका कोई फेवरेट मोमेंट रहा है, कोई ऐसा लम्हा जो आपको अभी भी याद करते हैं तो हंस पड़ते? हाँ हाँ बिल्कुल, ये होंदे रहंदे ने इहो जे वाकयात, लेकिन जिहड़े जिहो जे मैच का स्टेटस आ मैगा वड्डा मैच होएगा तो यकीनन ओदी गलबात होर तरह की होएगी। वर्ल्ड कप 2020 दे विच सानू असी रात बहुत ज़्यादा कहा गया कि तुसीं गैर जन्मदार रहना। पाकिस्तान इंडिया का मैच सी और असी गैर जन्मदार ही रहे बिल्कुल। तो लेकिन जो 6 नंबर दूसरी मुखालफ टीम के उत्ते लग गए, वो लीड लै गई, तो फिर बड़े अजीब जी कंडीशन सी साडी, जज्बात होर सन बीइंग पाकिस्तानी, लेकिन गलबात तो कॉमन करनी सी, असीं सांझी करनी सी। तो वो कुछ इहो ਜਿਹੇ हालात बने सन कि असीं मैं और मेरा साथी कमेंटेटर वो हसते भी सन आपस में, तो गल भी गैर जानदार करते हैं भी मैच जा रहा, लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया, मैच फिर वापस आया। नौजवानों ने बड़ी मेहनत की, कप्तान इरफान मान जटनी की कप्तानी ने बड़ा जबरदस्त रोल अदा किया, और कोचस की जब बाकी खिडारियों की मेहनत ने कि असीं 2-3 पॉइंट तो मैच जीत गए सन और बड़े एक्साइटेड सा। और जिंदगी का बेहतरीन इवेंट सी और जिंदगी का बेहतरीन मैच सी और जिंदगी का बेहतरीन लम्हे 40 मिनट जोड़े खूबसूरत 40 मिनट सन। आपका अगर कोई ऐसा वाकया रहा हो किसी मैच के दौरान जो आपको सबसे अभी भी याद करते हैं तो हंसी आ जाती? वो जो हम लास्ट टाइम ना टूर्नामेंट हो रहा था, ये इधर 174 चाक है हमारे करीब, वहाँ में टूर्नामेंट हो रहा था। बड़े वो ये सफदर साहब ही उसमें कमेंटेटर थे, तो वो मतलब हम बड़ी तेज़ी से उधर से गुजर के जा रहे थे तो यकदम हमारी जो गाड़ी है ना उसकी कल्टी लागी। वो मेरी ज़िंदगी में दिलचस्प जो हमारा रहा था, लेकिन अल्लाह ताला के करम से सारे पब्लिक ने उधर उठा के तो एकदम सीधा किया और हमें बिल्कुल
کچھ بھی نہیں ہوا. یہ بھی آئی تھنک اسپورٹس کی پیشن کا آئی تھنک نشاندہی کرتی ہے, بیکاز عام روٹین میں کبھی اللہ معاف کرے ایز اے کوئی واقعہ ہو تو وہ بڑا سیریس ہوگا, لیکن کیونکہ کبڈی شامل تھی, یہ اسپورٹس شامل تھے اور فینس شامل تھے, تو اتنا خطرناک سا واقعہ بھی جو ہے وہ لائٹ ہارٹڈ ہو گیا. مزید گفتگو کریں اس سے پہلے بریک لیتے ہیں, کہیں بن جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریہ 10 میں ایک دفعہ پھر عتیت کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی اور پنجاب کے کلچر کے حوالے سے بات کر رہے تھے. کتنا خوبصورت ہے ہمارا یہ کلچر, اور ہم سب کے گھروں میں کوئی نہ کوئی اس طرح کے ٹریڈیشنز اینڈ کلچرز آج بھی موجود ہیں جو کہ آپ کو بہت پرانے وقت سے کنیکٹڈ نظر آئیں گے. تو وہ ایکچولی میں اوور ٹائم شاید ایوالو ضرور ہوئے ہیں, لیکن کمپلیٹلی بدلے نہیں ہیں, جو کہ ہماری سرزمین کی خوبصورتی ہے. اور اگر ہم پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں, آئی تھنک ہمارے جوش و جذبے کا کوئی آپ کو کمپیریزن نہیں ملے گا اور کہیں. تو پنجابی بڑے جوش والے ہوتے ہیں, جذباتی بھی بہت ہوتے ہیں, لیکن جوش بھی بہت ہوتا ہے. اس وجہ سے شاید کبڈی ہمارے سے ایسوسیٹڈ ایک کھیل ہے. لیکن کھیلوں کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں پالیٹکس کا اثر ہر جگہ پر آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پالیٹکس کی ان ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے, کوشش کریں گے کہ کنیکٹڈ رکھیں اسپورٹس سے, جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے. ضرور بتائیے گا چودھری صاحب, اسپورٹس کو لے کر کیا انیشیٹوز, کیا پلانز ہیں آگے چلتے ہوئے؟ آپ خود بھی کینڈیڈیٹ ہیں, تو کس طرح سے آگے چیزوں کو لے کر چلیں گے؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو یہی ہمارے ملک کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ جو ہمارا پارٹی کا لیڈر ہے عمران خان, وہ سپورٹس مین ہے, اور سپورٹس سے ہی اس نے دنیا میں راج کیا ہے اور پاکستان کو ورلڈ کپ جیت کے دیا ہے. اور اس کا ویژن جو ہے وہ ملک کو آگے لے کے جانے کا ہی ہے. اور اس سلسلے میں جب ہم کھیلوں میں آگے ہوں گے تو پوری دنیا میں ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے. اس سلسلے میں جو میں پی پی 105 سے ایم پی اے کا پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں. اب پچھلے دنوں میں ہم نے اپنے حلقے میں تقریباً کوئی 12 ٹورنامنٹس کبڈی کے اور کرکٹ کے کروائے تھے, جس میں 10 ٹورنامنٹ کبڈی کے ہی تھے. اور کبڈی کی پروموشن کے لیے ہم دن رات کام کر رہے ہیں, اور ہر گاؤں کی سطح پر ہم کبڈی ٹیم بنا رہے ہیں اور پھر ان کے آپس میں میچز کراتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم نے گورنمنٹ سے بھی بات کی ہے. وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو, جیسا کہ پوری قوم کو میں مبارک دیتا ہوں کہ کل پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پنجاب میں بن گئی ہے, اور جو ہمارے درمیان جو ہرڈلز تھیں کام کے سلسلے میں وہ بھی دور ہو گئی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد انشاءاللہ جی, انشاءاللہ, اینڈ دیٹ میکس اس ہوپ فل کہ آگے چلتے ہوئے چیزیں بہتر ہوں گی, اسپیشلی اسپورٹس کے حوالے سے. اور پوری امید ہے اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.